तेणु लोके कौन कहते सी कौ बाटे चलीगला बोली कहते किंतु सी दुकुतुकी घर बाटे आसी दुकुतुकी घर बाटे चलीगला। लोके कहते आत्मा पाखे बाटे गला कही कही कहो शांति गोला रे कौन कौन से ना से दुकुतुकी घर बाटे जी चलीगला सी कौन कौ बाटे चली तो महापुरुष कहते नाभि तो तलू हूँ पाताल नाभि ठारू त्रिकुट पर्यंत हूँ मर्त्यपुर ये मथा हूँ स्वर्गपुर। ताको जदि आउ टिके सूक्ष्म देखा सूक्ष्म माने छोट आकार ये मुखमंडल भितर तीनोटी जाक स्थान अच्छे ये त्रिकुट तलू हूँ पाताल त्रिकुटा हूँ त्रिकुट क्या कहुए दुई भ्रुलकार मध्यवर्ती स्थान को त्रिकुट कहुए ये त्रिकुट हूँ मर्त्यपुर ये मथा हूँ स्वर्गपुर। ये हूँ टिके सूक्ष्म चिंताधारा ताठारू आउरी जदि अधिक सूक्ष्म चिंता करिया मुखटी हूँ पाताल नासार पवन हूँ मर्त्यपुर ये नयनटी हूँ स्वर्ग। ये ताठू सूक्ष्म चिंता कले ये चिंता ये तीनोटी आउरी सूक्ष्म अच्छी सेटा कौन ना आसवा पवन हूँ पाताल ये त्रिकुट स्थान रहा पवन हूँ मर्त्यपुर उपरकू जीवा पवन हूँ स्वर्ग। ये पवन भितर स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन जाक आठारू आउरी अति सूक्ष्म कथा गोटे रही सूक्ष्म कथाटी हूँ नयन मध्य स्वर्ग मर्त्य पाताल ऊर्ध मध्य अध ऊर्ध मध्य अध से तीनोटी स्थान को चिन्हिबा आमे नाम जरिया तेणु से स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन जाक ये नयन मध्य रही ये नयन मध्य रही तेणु ये नयन रु ज्योति उत्पन्न हुई ज्योति कहले तेज ये छपना कोटि जीव जिते शरीर धरिकी अच्छा समस्त देह तेज दिशे अति सुंदर ये गछटी भारी सुंदर ये बिलुआटी भारी सुंदर ये कुकुरटी भारी सुंदर ये मणिषटी भारी सुंदर मो रूप केते सुंदर मु दिन को 10 थर दर्पण देखे
ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ଜ୍ୟୋତି, ଜ୍ୟୋତି କହିଲେ ତେଜ। ଏସବୁ କାହାର ଜ୍ୟୋତି? ନା ସେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମର ଜ୍ୟୋତି। ଏ ଶରୀରରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଏ ଜ୍ୟୋତି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସଂସାର, ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତି। ସେ ଜ୍ୟୋତିରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆସିଛେ। ଜ୍ୟୋତି କହିଲେ କଣ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ଦରକାର। କଣ ସେ ଜ୍ୟୋତି କହିଲେ? ନା ଜ୍ୟୋତି ଯେ ବିଜୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଦେଖିଛି, ଯିଏ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କରିଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ସିଏ ଦେହରେ, ମୁଁ କହିଲି ଆକାଶ, ମହାଶୂନ୍ୟଟା ହେଉଛି ଆକାଶ। ମହାଶୂନ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ସେହୁ ଅଟଇ ଭଗବାନ। ଏ ଶରୀରର ଏ ଆକାଶ ମହାଶୂନ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଢାଙ୍କିଥିବ, ସେଇଠୁ ଆପଣ ବିଜୁଳି ଦେଖିଥିବେ। ବିଜୁଳିଟା ଯେମିତି ସାକ୍ଷାତ ଜ୍ୟୋତି ହଉଛି ସେମିତି। ବିଜୁଳି କି ଏ ଶରୀରର ଜ୍ୟୋତି କିଛି ଭିନ୍ନ ନାହିଁ। ଏକଥା ମନରେ ରଖିଥିବେ। ବିଜୁଳି ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଆକାଶରେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ, ଏ ଶରୀରରୁ ଠିକ ସେମିତି ଜ୍ୟୋତି ବାହାରେ। ଏ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଜୁଳି ଭରି ଦର୍ଶନ ହେବ। ସେ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତି। ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି କୋଟି ପାପ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ। ସେ ଜ୍ୟୋତି ହେଉଛି ମହାଦୀପ। ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ।
से केमिति अछंती से कहते सब लोगों जो तेरो पारे सुंदर भाव से ऋषि मुनि साधु संत भगवान भक्त समस्ते ज्योति की सब दर्शन करने आशा करी बढ़ई ज्योति दर्शन करदे शरीर में जहाँ अच्छी पाप सब दूरित हो जाए अंधकार दूर हो जाए जमी बिजुली मारिदे अंधकार दूर हो जाए से ज्योति हूँ ब्रह्म ज्योति आकाश रे जो ज्योति ए शरीर रे से ज्योति ए दी ज्योति भितर किसी भिन्ना भिन्न ना तेणु संसार को जो आम आसीचे सब कौटू आसिले ना से ज्योति रु आसीचे ज्योति केतेबेले उत्पन्न हला ना दुई जन मिलन हेबारु शब्द हला शब्द ज्योति उत्पन्न हला दुईटी पत्थर जमी निआ बाहर आदि अनादि दुई जन मिलन हेबारु ब्रह्ममंडल ज्योति उत्पन्न से ज्योति बैटरी सर बिंदु सृष्टि बिंदु कहले जल आकाश वर्षा बिजुली मारला बिजुली पर वर्षा है ज्योति बिंदु उत्पन्न से बिंदु आम शरीर तैयारी तो आम समस्ते ज्योति आसिके आसिकी माया रे पड़ी नष्ट भ्रष्ट हो जाऊे
ତେଣୁ ଏ ମାୟା ଜଗତରେ ଖାଇ ଏ ମାୟା ଜାଲରେ ପଡ଼ି ସଂସାର ଭିତରେ ରହି କିପରି ଆମେ ସେ ଜ୍ୟୋତିକି ଦର୍ଶନ କରିବା ସେଇ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଥିବା କଥା କହୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଗୃହେ ଖାଇକି ପାର୍ଥ ଗୃହ କର୍ମ କରି ଗୃହ କର୍ମକୁ ବାବୁରେ କେହି ନୁହେଁ ସରି। ଘର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରିବାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଞ୍ଜାଳ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୁରୁ କରିବାକୁ ହେବ, ନାମରେ ଶରଣ ଯିବାକୁ ହେବ, ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କରି ଉଦ୍ଧାର ହେବାକୁ ହେବ। ଏଇ କଥା କୁହାଯାଏ। ଜଟା ଦାଢ଼ି ଛାଡ଼ିକିରି ଏ ବଣ ପାହାଡ଼ରେ ବୁଲିବା କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୁଁ ସେଇଭଳି ଗଲେ ଧର୍ମଟା ହେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛି। ଯୋଉ କର୍ମ କଲେ ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହବ, କେଉଁ କର୍ମ କଲେ ଏ ଜୀବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ହେବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀର ଗୋଟିଏ ଜୀବ, ଆମ ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବ। ଏଭଳି 56 ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ମନୁଷ୍ୟ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦେବ, ଦାନବ, କିନ୍ନର, ଯକ୍ଷ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ये ज्योति कथा कि भगवान कथा भल लगे ना। असुरादि कूलपुरे नाम हुए विष। भगवान को ना शुणीदेला मात्र के असुरादि कूल माने से रागे। आपण मैंने आसिक थंडारे बसते आपको भल लगुच, किंतु असुरादि प्रकृति लोक माने भगवान को ना शुणिले रागे। तेणु एक समस्त को भल लगे ना। तेणु प्रत्येक आम गोटे गोटे जीव, ये जीव से शून्य रु बा ये शरीर दिने पवित्र थिला किंतु अपवित्र हो गई, कलंकित हो गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य ये षड़ ऋतुरे संधि बांधी बा कलंक लगी गई। ସେଥିପାଇଁ कलंक छड़ेवा आम आसीचे। किमिति से कलंक छड़ेवा कि जदि आप धीर स्थिर बसिए सब कथा जानीपारे। से कहते ये परम विशुद्ध अटंती जीवे मिशिछि मेल मेल गाई मेले सुना सुना संगरे तुला कहते आम जो शून्य थे परम बोली कहुए। परम विशुद्ध अटंती आम विशुद्ध होते जो रूप तैयारी होगला से कलंक मिशा से कलंकटी हूँ सत रज तम 3 गुण। से 3 गुण रु प्रकृति जन्म हो। तेणु मूलटी हूँ सतरजतम। सतरजतम 3 गुण न मिसेले गोटे रूप तैयारी हो पार ना।
ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ରୂପଟା ସେଥିପାଇଁ କଳଙ୍କ ମିଶାଇ ବା ରାମ ମିଶାଇ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭେଲ ବଳି ଆଏ ମିଶାନ୍ତି କରେ ବାକୁ ପରମରେ ମାୟା ମିଶିଲେ ଯିବ ଖୁଆଇ ଗଣା ଶୂନ୍ୟ ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମରେ ପରମରେ ମାୟା ମିଶିବାରୁ ଜୀବ ତିଆରି ହେଲା ବା ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏ ମାୟାଟା ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଲେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ମିଶିଯିବା। ମାୟାକୁ ଦଳନ କରିଲେ ଜୀବ ହୁଏ ପରମ ଜୀବ ପରମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାହିଁ ଏକ ଜାଣ ଜୀବ ପରମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାହିଁ ଏକ ଜାଣ ଜୀବ ପରମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାହିଁ ଏକ ତେଣୁ ମାୟାଟାକୁ ଅନ୍ତର କରିଦେଲେ ଆଉ ଥରେ ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ମିଶିଯିବା। ମନ୍ତର କରିଦେଲେ ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ମିଶିଯିବା। ଏ ରାମ ସୁନାଟା ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ହେଇଛି ଶରୀର ରାମଟା ବାହାର କରିଦେଲେ ସୁନାଟା ଯାଇକି ସୁନାରେ ମିଶିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିଲେ ଯାଇ ସବୁ କିଛି ହେବ। ନିଜକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପାରିବାନି ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ।